सो जय जगन्नाथ सांग माने आज 7 एप्रिल सोमवार तो चलतु स्टार्ट करवा आज टॉप 10 न्यूज ता पूर्व मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु एंड फेसबुक इंस्टाग्राम रे जाके लाइक कमेंट शेयर टिके करंतु। भारत पई लाभवान हेबो चैट जीपीटी रेकॉर्ड कला गिबली चैट जीपीटी रो नूतन इमेज जेनरेशन टूल गत किछि दिन धरी चर्चा रे रही आसुछि। समस्त स्टूडियो गिबली आर्टर फोटो तैयारी करिबारे व्यस्त एहा समग्र सोशल मीडिया रे चर्चा विषय पालटिछि। स्टूडियो गिबली ट्रेंड रो एंटरटेनमेंट एक बड़ ट्रेंड पालटिछि। विशेष करी भारत रे एहा बहुत लोकप्रिय होइछि। भारत जोगु चैट जीपीटी लाभवान हेउछि। ओपन एआई कोब्रा लाइट कैप एही नूतन वैशिष्ट्यर व्यवहार विषय रे किछि आश्चर्यजनक परिसंख्यान शेयर करिसेंति जहा दर्शाउछि जे एही वैशिष्ट्य केते लोकप्रिय होइछि। मेटा लॉन्च कला नूतन एआई मॉडल लामा 4। मेटा कंपनी रो दुईटी नूतन एआई मॉडल लॉन्च करिछि। लामा 4 साउथ एवं लामा 4 माभेरिया। कंपनी 4 ରୁ 5 दिन धरी 6 राज्य रे रहिबो ग्रीष्म लहरी। आईएमडी अनुଯାयी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब रे आगामी 4 ରୁ 5 दिन धरी ग्रीष्म लहरी रहिबो। उत्तर पश्चिम मध्य और दक्षिण भारत में अधिकतम तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइब। सेथिसह पूर्व भारत में 10 एप्रिल जाए वज्रपात सहित वर्षा हेबार संभावना रही। कर्नाटक और आंध्र उपकूल और पश्चिमबंग 5 दिन धरी 50 किमी बात्या सहित वर्षा हेब। अंडमान और निकोबर रे मध्य 6-7 दिन धरी एभली परिस्थिति रहिबो। दुर्घटनाग्रस्त होई समुद्र रे खसिला आम्बुलांस हेलिकॉप्टर। 3 निखोज। जापान रे एक आम्बुलांस हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होई हठात समुद्र रे खसी पड़िछि। एही कारणरु सेथिरे थिबा 6 जण मध्यरु 3 जण निखोज होई पछंती जेउ माननकु खोजा चालिछि। कुहा जाइछि एही दुर्घटना रविवार जापान रो दक्षिण पश्चिम भागरे घटिछि जेउठारे जणे रोगी को नहीं जाउथिबा बेले एक मेडिकल हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होई समुद्र रे खसी पड़िछि। एथिरे मोट 6 जण लोक थिले सेमानक मध्यरु 3 जण निखोज होइछंती। जापान तरकी बाहिनी एही सूचना देइछि। व्हाइट हाउस छाड़िबे एलन मस्क। अमेरिका प्रशासन रे बड़ चेहरा बनी थिले एलन मस्क खूब शीघ्र व्हाइट हाउस छाड़ी पारंती एने बड़ खबर सामना को आसुछि। एलन मस्क एवं डोनाल्ड ट्रम्प मध्य थिबा निबिड़ संपर्क एबे आलोचना रे अछि। अनेक भाबिथिले जे उभयंक मध्य विवाद होई पारे किंतु सूचना अनुसार मस्क शीघ्र व्हाइट हाउस छाड़ी देउछंती। एहा परे मध्य ट्रम्प को सह तांकर बंधुता और राजनैतिक प्रभाव बजाई रहिबो। ट्रम्प राष्ट्रपति हेबा परे मस्क सरकार दक्षता विभाग रे एक विशेष भूमिका दिया जाइथिला। तेबे एही पदवीर समय सीमा 130 दिन थिबारु से मे शेष सुधा से एहा छाड़िबे बोली जणाइछंती। भारत रे कर्कट रोग महिलांक पाई वृद्धि पाउछि विपद। भारत रे कर्कट रोग द्रुत गति रे वृद्धि पाउछि। विशेषकर महिलांक मध्य स्तन कर्कट एक गंभीर समस्या हेबाकु लागिछि। 2022 रे 14.1 लाख नूतन केस रिपोर्ट होइतिला बेले स्तन कर्कट समुदाय केस मध्य 13.5% अटे। गवेषणा दर्शाउछि जे प्रति 28 जन महिलांक मध्यरु जणे जीवनर एही रोग रे आक्रांत हेबार आशंका अछि। टाटा मेमोरियल स्पेन रो गवेषणक सतर्कता कहिसंती जे मात्र 1% महिला निमंत्रित परीक्षा करांती जहा फल अधिकांश केस गुरुतर अवस्था रे धरा पड़ुछि।
ବୟସ୍କ ନଥାଇ 20 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିୟମିତ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଓ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆବଶ୍ୟକ ଚିହ୍ନିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, କୋଇଲା ଚୋରି ମାମଲାରେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କୋଇଲା ଚୋରି ମାମଲା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହୋମଗିରି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଲା ମାଇନ୍ସ ବିଭାଗ। ଜୁନିୟର ମାଇନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଅଫିସର ହୋମଗିରି ଥାନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଇଲା ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟର ଅନୁସାରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିବେ। ଏହା ଭିତରେ ଯିଏ ବି ଥାଉ କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧ କଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଲଘୁଚାପ ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିପାରେ। 7ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳକୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାଠ ଚିରତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଖସିପୁର ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ କାଠ ମିଲରେ ଚିରତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ମହାରଣା ସେବକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାଠ ଚିରା ହେଉଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ପୁରୀ ଆସିଥିଲା ରଥ କାଠ। ବରଗଡ଼ରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପଦ୍ମପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ। 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏହି 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଡିଏସ୍ପି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ମାମଲାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଅବୈଧ ବିବାହର ଜନ୍ମ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ ଧାରା 16 ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ସନ୍ତାନମାନେ ବୈଧ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗଣ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧିକାର ପାଇବେ। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବୈଧ ବିବାହରେ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱ ଅର୍ଜିତ ଓ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବେ।